Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughat tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Masih di pelajaran ke-16 kita. Darsus Sadis Asyarah. Kemarin kita terakhir latihan tentang dua kata sifat yang artinya yang lain, yaitu akharu, muzakkar dia akharu, muannasnya ukhra. Dua-duanya mamnu minas saraf, tak boleh ditanwin. Akharu dia wazannya sama dengan ismu tafdil, af'alu. Jadi akharu wazannya af'alu, sama dengan wazan isim tafdil yang telah kita pelajari. Contohnya itu isim tafdil, al-labanu ahsanu minasyayi. Susu lebih baik dibandingkan teh. Ahsanu wazannya af'alu, isim tafdil, mamnu minas sarf juga. Mamnu minas sarf. Begitupun akharu wazannya sama dengan isim tafdil af'alu. I'rabnya marfu dia. Ketika marfu tanda rafa'nya dhammah zahirah. Dhammah yang nampak di akhir huruf ra. Tapi tanpa tanwin. Contohnya yang marfu yang bagian itu contohnya sini. Kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Hamzah dan seorang pelajar lainnya keluar dari kelas. Akharu na'at, sifat dari talib, marfu wa alamat rafihi dhammah zahirah. Nampak dhammahnya akharu. Itu ketika marfu. Saat dimansub, maksudnya dengan fathah zahirah juga, akhara dibaca akhara. Ketika mansub akhara. Mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah. Fathah yang jelas nampak di atas huruf ra, akhara. Cuman tanpa tanwin, jangan ditanwin, akhara saja. Contoh kalimatnya ketika mansub, ra'aitu fil matari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Saya melihat di lapangan terbang bandara guru kami, wa mudarrisan dan seorang guru yang lainnya, mudarrisan akhara. Akhara na'at dari mudarrisan, mansub wa alamatun nasbihi fathah zahira, fathah yang nampak di atas huruf ra, tapi tanpa ditanwin. Mansubnya majrur pun dengan fathah juga, akhara, tidak boleh di kasrah seperti kemarin Umar, majrur dengan fathah bukan dengan kasrah, innahu mamnu minas sarf. Alasannya mamnu minas sarf ala wazan af'alu, wazannya af'alu, sifat dia. Contohnya di situ nggak dicantumin di contohnya. Contoh yang lain dari anak, salamtu ala tabibi wa ala tabibin akhara. Salamtu ala tabibi wa tabibin akhara.
Saya mengucapkan saya mengucapkan salam pada dokter itu dan kepada dokter yang lainnya. Wa ala tabibin akhara. Akhara na'at majrur wa alamatu jarhi al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Wa illatuhu alasannya ala wazan sifat ala wazan af'alu. Itu akhara. Dia seperti kata Umar mamnu' min as-sarf. Tapi Umar wazannya fu'al. Kalau akharu wazannya af'alu. Sekarang ukhra, mu'anasnya ukhra, sama dia juga mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Marfu'nya dengan dhammah muqaddar. Ukhra. Marfu' wa alamatu rafi dhammah muqaddara 'ala al-alif. Dhammahnya enggak nampak, enggak kelihatan karena dia bagian dari isim maksur. Ada ya, ada alif maksur di akhirnya. Dhammahnya bukan zahirah tapi muqaddar. Contohnya ghabat amsi hafsatu wa talibatun, harusnya talibatun. Contohnya bukan talibatun ya, salah. Salah ketik. Karena ma'tuf pada hafsah. Ghabat amsi hafsatu wa talibatun ukhra. Kemarin Hafsah tidak hadir dan seorang pelajar yang lainnya. Ukhra na'at dari talibatun. Marfu karena man'utnya juga marfu, dia pun marfu. Ukhra marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah 'alal alifi. Dhammahnya dibayangkan saja di atas alif. Jadi nggak nampak dia. Seperti isim maksur yang lainnya. Musa, Isa, Yahya, Mustashfa, Mustafa. Nggak nampak harakat i'rabnya. Marfu di dhammah muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Baik marfu, mansub, juga majrur. Kayak mansub tuh. Mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddara 'alal alif. Fathahnya dibayangkan saja di atas alif. Contohnya hati tufahatan ukhra ya ummi. Berikan apel yang lainnya wahai ibu. Ukhra na'at dari tufahatan. Mansub kan? Karena man'utnya mansub, ukhra pun mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Fathahnya dibayangkan saja di atas alif. Bukan di atas ra ya, tapi di atas alif maksurah ini. Di atas alif maksurah. Begitupun majrur dengan kasrah muqaddarah. Ukhra majrur wa alamatu jarhi fathah. Fathah tapi di kasrah sepertinya. Fathah betul, fathah muqaddarah karena dimamnu min as-sarf, pengganti dari kasrah. Jadi ketika majrur tanda jarnya fathah karena dia mamnu min as-sarf sebagai ganti dari kasrah. Niyabatan dari kasrah di atas alif fathahnya. Sama seperti mamnu min as-sarf yang lainnya majrur dengan fathah, tapi fathahnya di sini nggak nampak. Qadarah. Contohnya ketika majrur salamtu ala al-mudarrisati wa mudarrisatin ukhra gitu. Mudarrisatin ukhra. Sebagai tambahan materi kita hari ini masih membahas tentang dua sifat akharu dan ukhra. Akhi Nurizali mungkin Bismillahirrahmanirrahim. baca pertanyaan latihan 13. Akharu
Akmil jumal al-atiyata biwad'i akharu au ukhra fil faragh. Hmm. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kalimat akhor dan atau ukhra di tempat yang kosong. Akharu wazannya apa? Af'alu. Af'alu. Muannasnya ukhra. Fu'la, wazannya fu'la. Nah. Wahid langsung. Darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Isnan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Thalatha. Sa'alal mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Akhara. Mansub nih kan? Nah, Arba'ah. kharajatil ana sayyaratun mudiri wa sayyaratun ukhra. Amsa. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati Londana wa min idza'atin ukhra. Ukhra. Majrur kan? Majrur. Nah, nah. Sayyidah. Ishtaraitu hadza kitaba wa kitaban akhara. Mansub. Akhara. Sab'ah. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Mansub. Akhara. Thamaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Mansub nih. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Marfu. Akharu. Khamsah. Ghasalat ukhtil Asyar. qamisa al akhdara wa qamisan akhara. Mansub. Sahal ya? Menurut Rizali. Insyaallah. Artinya ada. Yang kita dengar artinya kan? Nggak harus terjemahan ya. Nah. Syukran. Afwan. Iramli. Wahid. Bismillah. Darastul lughatan turkiyata wala wat walughatan Walugatan. walughatan ukhra. Isnan. Katabtu risalatan ila abi warisalatan ukhra ila ummi. Alas. Sa'al mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Sahih. Kharajat kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Sahih. Sami'tu hadzal khabara min iza'atin Londana wa min iza'atin ukhra. Sahih. Astaraita Ish. astaraitu Ish. istaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Thamaniyah. Ra'aitu khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Akharu. Asyarah. Wasalat ukhtil qamisal akhdara wa qamisan ukhra. Muqamisan. Ukhra. Qamis muzakkar. Oh, na'am. Wa qamisan Akhara. akhara. Syukran. Ini bagus. Bukan ma'annas, Ustaz. Apa? Bukan ma'annas. Qamis muzakkar. Oh, na'am. Bukan muannas. Man'utnya muzakkar. Wasalat ukhti.
Muannasnya fa'il, ukhti fa'il. نعم نعم أستاذ. Wabihnya mudzakkar. Syukran. Khairan li, bagus. شكرا أستاذ. Akhi, friend, siapa tadi? Akhi, Friendly mungkin? Wahid. Naam, naam Ustaz. Silakan dijawab. Darastul lughata tarkiyata wa lughatan ukhra. Bagus. Isnad. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Salasa. Sa'ala al-mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idha'ati Landana wa min idha'atin ukhra. Sittah. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Thamaniyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akhara. Warajulun. Wa rajulun akhara. Marfu. Warajulun. Wa rajulun akhara. Jangan dimansub. Rajulun kan marfu dia. Ya. Wa Berarti rajulun akharu. Ya. Wa rajulun akharun. akharu. Akharu. Asyara. Wasalat ukhtil qamisa al-akhdara wa qamisan akhara. Nah, itu baru akhara. Mansub. Ya, Barakallahu fiik, Khina Fendri. Abu Adam. Wahid. Ustaz. Darastul lughata tarkiyata wa lughatan ukhra. Turkiyata. Turkiyata. Darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Ukhra mansub. Fathah muqaddam. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Mansub juga. Manasa. Sa'ala al-mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajatul ana sayyaratul mudira wa sayyarat Nomor 4. Arba'ah. kharajatil ana sayyaratul mudira wa Sayyaratul mudaf. sayyaratul mudiri, sayyaratul mudiri wa sayyaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idha'ati Landana wa min idha'atin ukhra. Majrur. Ukhra. Sittah. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. ورجل آخر.
غسلت أختي القميص الأخضر وقميصا آخر. نعم. bisa Bu Adam. Salah Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Wa'alaikum Ustaz. Akhi Rustam ada? Ustaz lanjut gimana Ustaz? Jalan Ustaz. Fadal. Jalan beliau. Akhi Ma'mun. نعم. Wahid. درست اللغة التركية ولغة أخرى. نعم. كتبت رسالة إلى أبي ورسالة أخرى إلى أمي. نعم. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. أربعة. خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. نعم. مرفوع. خمسة. سيارة أخرى. سيارة أخرى bukan آخر. نعم أخرى. nomor 5. لما؟ سمعت هذا الخبر من الإذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. نعم. ستة. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. سبعة. ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. ثمانية. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. نعم. تسعة. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. عشرة. غسلت أختي القميص الأخضر وقميصا آخر. نعم. وقميصا آخر منصوب. شكرا. مأمون bagus. أخي أكل. واحد. واحد درست اللغة التركية ولغة آخر مؤنث. ولغة أخرى. اثنان كتبت رسالة إلى أبي ورسالة آخر إلى مؤنث. أمي. مؤنث juga Ustaz. كتبت رسالة إلى أبي ورسالة أخرى إلى أمي. إلى أمي. ثلاثة سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. أربعة خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. خمسة سمعت هذا الخبر من الإذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. ستة اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. نعم. آخر. سبعة ضرب أولئك رجلا وطالبا آخر. ثمانية ثمانية
Ra'aitu Khadijah talibatan ukhra indal murati. Sama dia anal imamu sama. Khajal min anal asaro. Gosalat ukhtil komisol akhdara wa komison akhara. Muzakkar akharu, muannats ukhra gitu ya. Ikran, ya Akil. Abu Uwais, Wahid. Hamzah. Darasatul logotal Turkiyata walugotan Ulangi. Darasatul Bukan. Dirasatul logotal Bukan. Turkiyat. Ulangi. Dirasatul. Bukan dirasa, bukan darasa. Durasatul. Bukan. Durasatul. Bukan. Enggak ada durasatul. Dirosa. Bukan. Darosa. Bukan juga. Dorasat. Darsatul. Seperti ini. Kataba, dengerin dulu ya. Ya. Kataba plus ta menjadi Katabtu. Nah, itu Katabtu, dia. Betul. Ini juga sama. Apa darsa apa? Tata. Katabtu. Darosatu ya, Tat? Lihat lagi. Darosatul. Dengerin. Kataba plus ta menjadi Katabtu. Nah, ulangi 5 kali. Katabtu. Ulangi. Katabtu. Nah, ini menjadi Darostu. Nah, itu dia. Daros. Tuh, betul. Oh, Darostu logot tat Turkiya ta walugotan ukro. Nah, isnan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukro. Sa'ala mudiri Ila sambungannya tuh warisalatan. Oh, warisalatan umi ila umi. Ulangi. Katabtu risalatan ila abi warisalatan ukro ila umi. Alasa. Sa'alal mudiri. Ulangi. Sa'alal mudarisa Khalidan wa taliban ukro. Ulangi. Sa'alal mudarisu Khalidan wa taliban akhara. Nah. Kharajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukro. Ukhra bagus. Wasyaratun ukro. Nah. Hamzah. Samiktu hadzal khabara min iza'atil landana wa min ija'atin ukra. Istairatu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Bacanya ishtarai. Istairatu. Istairatu hadzal kitaba wa kitaban
Ulangi istara ra dulu. Raitu. 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 Istaroitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Akhara. Doroba ulaika rajulu Ulangi. bilalan wa taliban. Ulangi. Kan rajul jamak ya. Doroba ulaika rijalu ya. Doroba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Ro'aitu khadijata wa talibatan ukhra indal mudiroti. Isa. Kharajat minal masjidil ana imamu wa rajulun akharu. Gosalat uktil al-komisol akhdoro wa komison akhoro. Nah, syukran. Wes. Mantap, Kida ini. Ya. Wahid. Namzat. Darastul lughatal Turkiyata wa lughatan ukhra. Senan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Alasa. Sa'alal mudarisu khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Nah, sayaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati Landana wa min idza'atin ukhra. Nah, sittah. Istaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Doroba ulaikal rijalu bilalan wa taliban akhara. Thamaniyah. Ra'aitu khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil anal imamu wa rajulun akharu. Asyarah. Gosalat uktil komisol akhdara wa komison akhara. Bagus. Akhir ini. Syukran. Apaan? Akhir Rustam udah balik sampai. Ustaz. Fadal. 6. Darastul lugatat tarkiyata lugatan Bukan ta. Tur. Darastul lugatat turkiyata walugatan ukhra. Nah, ukhra. Senan. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Alasa. Salal mudarrisu khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajatil ana sayyaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Sami'tu hadzal khabara min idza'ati Landana wa min idza'atin ukhra. Sit. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Daraba ulaika rijalu
Bilalan wa taliban akhara. Mana? Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Tis'ah. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akharu. Asyarah. Wasalat ukhtil qamisal akhdara wa qamisan akhara. Nah, qamis akhar. Selesai. Materi dua sifat. Ana boleh coba Ustaz? Udah Boleh. enak kan? Coba mana? Masih pusing nggak? Sudah hilang minum obat ini. Padahal. Wahid. Darastul lughata turkiyata wa lughatan ukhra. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Sa'alal mudarrisu khalidan wa taliban akhara. Arba'ah. Kharajatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Khamsah. Sami'tu hadzal khabara min ija'atin London min ija'ati London wa min ija'ati London wa min ija'atin ukhra. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Sab'ah. Doroba ulaikar rijalu bilalan wa taliban akhara. Thamaniyah. Ra'aitu khadijatan wa talibatan ukhra indal mudirah. Khadijah jangan tanwin. Kharaja. Ra'aitu khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Yus'ah. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akharu. Asyarah. Ghasalat ukhtil qamisol akhdara wa qamison akhara. Nah, qamisan akhara. Sekarang Abu Rabbani. Latihan berikutnya kita bahas tentang zu termasuk dari isim yang 5. Termasuk isim yang 5. Marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif. Contoh ketika mansub bil waw dengan huruf waw dia mansub, marfu'nya dengan huruf waw. Hadza mushafun. Ini sebuah mushaf. Zu harfin kabir, yang memiliki huruf besar, huruf yang besar. Zu sebagai na'at, sifat dari mushafun. Marfu bil waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf harfin mudhafun ilaihi. Kabir na'at. Mansubnya dengan alif, bukan zu lagi tapi za, dibacanya za. Uridu mushafan, saya ingin sebuah mushaf za harfin kabirin, yang memiliki huruf yang besar. Za na'at dari mushafan, mansub wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf harfin mudhafun ilaihi. Kabir na'at. Itu materi kita malam ini. Abu Adam hadir? Hadir Ustaz. Tadi latihan akhir sudah? Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah Ustaz. Zu, Abu Adam termasuk dari? Zu termasuk dari asmaul khamsah, isim yang 5. Yang rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan kata yang setelahnya sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan majrur. Nah, ini dia tadi. Marfu' bil alif. Contohnya hadza mushafun zu harfin kabirin. Zu na'tun
na'tun wa huwa mudhaf. Na'tun marfu bi Marfu bil waw li'annahu li'annahu asma'i. li'annahu minal asma'il khamsah. Baru setelahnya wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. Harfin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. sahih. Tapi na'atnya. Wa huwa nam. Mansub Uridu mushafan dha harfin kabirin. Zaz juga sebagai Dha nah na'tun. Dha na'at. Mansub Na'at bil mansub bil alif li'annahu ismul khamsah minal asma'i gitu. li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf harfin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Nah, baca latihan 12. Ta'ammalil amthilata thumma akmilil jumalal atiyata biwad'i dhu aw dha fil faraghi. Amatilah contoh berikut. Kemudian lengkapi kalimat setelahnya dengan meletakkan dhu atau dha pada titik-titik. Nah, kapan dibaca itu? Ketika man'utnya marfu'. Kapan dibaca dha? Ketika mansub. Ketika mansub, man'utnya mansub. Nah. Contohnya dulu ya, ada 4 contohnya. Indi daftarun dhu ghilafin jamilin. Ini jumlah apa? Indi daftarun. Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah indi zarfu makan fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Daftarun khabar muakhar. Mubtada'un muakhkharun. Mubtada muakhar. Terus sebagai na'at marfu bil waw wa huwa min asma'il annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf wa waraqin mudhafun ilaih. Nah, setelahnya pun sama. Hadza mushafun dzu harfin kabirin. Itu juga jumlah ismiyah kan? Ismiyah, na'am. Hadza mubtada, mushaf khabar, dzu na'at, harfin mudhaf ilaih. Jumlah ismiyah sekarang Ishtaraitu daftaran dza waraqin musattarin. Nah, Za sebagai apa nih? Sebagai na'at, Ustaz. Na'at mansub bil alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Waraqin mudhafun ilaih. Satu lagi contohnya. Uridu mushafan dza harfin kabirin. Nomor 1. Jawab Wahid. Indi daftarun dzu ghilafin jamilin. Dzu ghilaf yang mempunyai cover sampul yang Isnan. Uridu daftaran dza ghilafin akhdarin. Akhdarin. Nggak boleh tanwin ya. Warna tuh mamnu min as-sarf. Akhdari. Nggak boleh kasrah juga. Akhdara. Majrur min al-fathah. Majrur bil fathah. Bi fathah. Ya annahu mamnu. Mamnu min as-sarf. Salas. Ra'aitu ma'al mudiri rijalan dzu Mufrad.
Naam. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan dzu لا lihyatin رجلان rajulan. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan dzu lihyatin. bukan ذو lagi, رجلان منصوب. Naam, Ustaz. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan dza lihyatin bayda'a. Yang memiliki Jenggot yang putih. أربعة. Aina tullabul jadidu. مفرد Aina talibul jadidu. Dzu dun nazaratil jamilati. نعم. 5. Man hadzal rajulu dzu sya'rir tawili. 6. As'alu dzakar rajulu. bukan أسأل في الأمر. As'al bukan is'al dzakar rajulu dzul. ulangi. is'al muta'addi. Is'al dzakar rajula dzu Jangan. dza qamisil asfari. Nah, 7. Liman dzal baitu Zaka. dzu. Naam. Liman dzakal baitu dzu nawafidid dayiqati. Dayiqati yang sempit. Tingkap jendela yang sempit. Nah. Zoom. Bentar lagi hang nih. Nomor 8, Ustaz. 8 temannya. Indi mu'jamun dzu suwarin mulawwanatin. Gambar yang berwarna. Berwarna. Itu mu'jaman dza suwarin mulawwanatin. Mulawwanatin. Surat mulawwanatin. Fil qaryatina masjidun dzu. Fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. 11. Ra'aitu masjidan dza manaratin wahidatin. Bagus. Bu Adam, syukran. Nurizal nih. Wahid. Ustaz. Indi daftarun dzu ghilafin jamilin. Senang. Uridu daftaran dza ghilafin akhdara. Salah. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan dza lihyatin bayda'a. 4. Aina talibul jadidu dzun nadharatil jamilati. 5. Man hadzal rajulu dzu sya'rit tawili. Is'al dzakar rajula dzal qamisil asfari. 7. Liman dzakal baitu dzun nawafid dayiqati. 8. Indi mu'jamun dzu suwarin mulawwanatin. 9. Ishtaraitu mu'jaman dza suwarin mulawwanatin. 10. Fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Ada 10. Ra'aitu masjidan dza manaratin wahidatin. Masjidan dza sebagai Na'at mansubil fathah mansubil alif li'annahu minal asma'il khamsah. wa huwa mudhaf. Manarah mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Apa saja sih email lain, asmaul khamsah yang lain tuh?
abu, aku, famun, sama zu ya Ustaz ya. Zu, nah. Abun, akhun, famun, fu, dan zu. Oh ya, fu. Syukran. Kembali. Afwan Ustaz. Akhiram li. Wahid. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Senan. Uridu daftaran za gilafin akhdara. Alas. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin bayda'a. Arba'ah. Aina talibul jadidu zu an-nasratil jamilati. Khamsah. Man hazar rajulu zu as-sa'rit tawili. Naam. Is'al zakar rajula za al-qamisal asfari. Liman zakal baitu zu an-nawafizid toyyiqati. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Istaraitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Naam. Syukran. Akhiram li. Ada dua lagi. Rustam ada? Irabnya belum? Akhiram li. Ada dua lagi yang sampai 11. 11 Baru ya? 9. Asyarah. Fi qaritina masjidun zu. Korea. Fi qaritina. Korea. Roknya mati pun. Qariyatina. Bukan kori. Qariyatina. Astaga. Korea. Fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Ada asyarah. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Za sebagai apa? Za na'tun mansub bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudaf manaratin mudafun ilaih. Nah, syukran. Ramli bagus. Akhirusta mungkin. Wahid. Ustaz, ada izin Bang Ustaz. Alam. Abu Rabbani. Indi daftarun ju gilafin jamil. Senan. Uridu daftaron za gilafin akhdar. Alas. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za Al-mudiri panjang. Mudiri. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin bayda. Arba'ah. Aina talibul jadidu zu nazaratil jamilati. Khamsah. Man hazar rajulu juz sya'ril tawil. Sittah. Is'al zakar rajula zal qamisi al asfari. Sab'ah. Liman zakal baitu jun nawafijid doyyiqah. Thamaniyah. Indi mu'jamun ju suwarin mulawwanatin. Zu bukan ju. Zu. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Nah. Ishtaraitu mu'jaman za suwarin
mulawwanatin Asyarah. fi qaryatina masjidun zu munaratin wahidatin ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Nah, oleh Borobani. Bisa. Jadi zu itu termasuk isim Asmaul Hamzah. marfu'nya dengan Marfu dengan wawu, mansub dengan alif, nah majrurnya dengan ya. dengan ya sahih. Majrur bil ya. Kita lihat di surah Ar-Rahman di akhir itu tabarakasmu rabbika zil ya dengan ya. Majrur bil ya. Dibaca ya fi Borobani. Tabarakasmu rabbika Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. zil ya. Majrur. Naat dari Rabbi kan? Naam. Naat dari Rabbi. Majrur bil ya. Li'annahu minal Asmaul Hamzah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf al-jalali mudhafun ilaih. Yang mempunyai kebesaran. Ya kan? Zil jalal. Majrur kan? Bil ya. Naam. Marfu bil waw. Marfu bil waw. Marfu juga ada di sini. Kullu man 'alaiha. Apa namanya tuh ayatnya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul 103. Ini agak berat ini soalnya dari kemarin ya gitu ya. Mati-mati Berat ya. itu. PDF-nya berat Ustaz. Terlalu besar. 030. Ya, Borobani. Marfu bil waw. Ayat ke-27 wa yabqa Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. zu marfu bil wawi. Nah, juga dari wajhu. Dari wajhu ya, bukan. Oh iya. Wajhu. Maka tetaplah kekalah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tetap kekal tuh wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran, wajah Allah yang mempunyai kemuliaan, ya kan? Nah, secara itu wajah sesuai kebesarannya, sesuai kemuliaannya, tanpa menyerupai makhluk, ya kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Marfu kan? Marfu. Kalau di akhir tadi tabarakasmu rabbika dzil jalali majrur. Boleh? Adam. Ju selalu naat ya. Asmaul Hamzah selalu naat ya Ustaz. Biasanya naat ya. Marfu enggak juga sih, enggak selalu naat ya. Ja'azul ilmi fa'il ya. Oh, kalau di ya kan? Bisa ya, iya. Ja'azul ilmi. Dzul ilmi maridun mubtada. Ya kan? Oke. Borobani. Tidak selalu naat ya. Tidak selalu.
Berikutnya Akhi Tidak Ma'mun. salah. Enggak sholat. Wahid. عندي دفتر ذو غلاف جميل. Isnan. أريد دفترا ذا غلاف أخضر. Thalatha. رأيت مع المدير رجالا Mufrad. Bukan rijal. Kalau rijal jamnya panjang. نعم رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. Arba'ah. أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة؟ Khamsah. من هذا الرجل ذو الشعر الطويل؟ Sittah. اسأل ذاك الرجل ذا القميص الأصفر. Sab'ah. لمن ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة؟ Thamaniyah. عندي معجم ذو صور ملونة. Tis'ah. اشتريت معجما ذا صور ملونة Asharah. في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. 11. رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. Za di sini sebagai ذا sebagai mansub bil منصوب بالألف li'annahu من الأسماء الخمسة وهو manaratin منارة مضاف إليه wa huwa man'ud wahidatin وهو منعوت واحدة. Nah, untuk manarahnya. Syukran Akhi Ma'mun, bagus. Akhi Akil. Wahid Akhi Akil. واحد عندي دفتر ذو غلاف جميل. اثنان أريد دفترا ذا غلاف أخضر. ثلاثة رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. Arba'ah. أين الطالب الجديد ذو النظارة جميلة؟ خمسة من هذا الرجل ذو شعر طويل؟ ستة اسأل ذاك الرجل ذا قميص الأصفر. Sab'ah. لمن ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة؟ ثمانية عندي معجم ذو صور ملونة. تسعة اشتريت معجما ذا صور ملونة. الصرف في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. 11 رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. sebagai natun li'annahu sebagai mansubun bagian na'at dulu sebutkan na'atun mansubun bil alif.
Li'annahu. Li'annahu asmaul Minal gitu. khamsah. Minal. Li'annahu minal asmaul khamsah. Minal asma'i. Min harfu jar. Wa minal asma'i khamsah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Manaratin. Manaratin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Wahidatin na'at. Naatnya lagi tuh. Naat untuk manar tapi. Nah, Sekarang akhir-akhir baru perfect. wa Kemudian akhi Denny. Wahid. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Isnan. Idu daftaron za gilafin akhdara. Ra'aitu ma'al mudiri rojula rojulaza lihiyatin Rojulan. rojulan za lihiyatin baydoa. Tolibul jadidu zu an-nazaratil jamilati. Khamsah. Man hazar rajulu zu sa'rit tawili. Is'al zakar rajula zal komisil asfari. Sab'ah. Liman zakal baitu zu an nawafidhi doyikoti. Thamaniyah. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Istaraitu mu'jaman za suwarin mulawwanatin. Asyarah. Fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Za sebagai Nat mansub bil alif. Li'annahu minal asma'i minal asma'il khamsati. wa huwa mudhaf. Manaratin mudhafun ilaih. Wahidatin. Nat. Sekarang Abu Akhir ini. Abu Uwais. Wahid. Hamzat. Indi daftarun zul gilafin jamilin. Uridu daftaron zal gilafin Jangan zal. Biar Roai- akhir za panjang. Za panjang. Uridu daftaron za gilafin akhdoro. Nah, itu kan. Ro'aitu ma'al mudiri rojulan lihyatin baydoa. Jangan Aina ja. tolibul jadidu. Jangan pakai ja. Aina tolibul jadidu zun nazaratil jamilati. Man hadha rajula Ulangi. Man hadha rajulu zu asyari tawili. Sita. Is'al jakar rajula
jal komisol asfari. Zal qamisil. Zal komisil asfari. Sab'ah. Liman jakal baitu zun nawafiziz doikoti. Thamaniyah. Indi mu'jamun suwarin mulawatin. Dengan ju. Zu ya tadi. Zu. Indi mu'jamun suwarin mulawanatin. Ya. Istaraitu mujjaman eza suwarin mulawatin. Nah, asyarah. Fi Koryatina masjidun mana rotin wahidatin. Hada asyarah. Ruaitu masjidan mana rotin wahidatin. Bagus, Abu Uwais. Za, i'rabnya sebagai Dia sebagai naat mansubun bil fathah mansubun bin alif li anahu asma'il khamsah minal asma'i li anahu minal asma'il khamsah wa mudhof manaratin mudhofun ilai majrurun bil kasroh wahidatin at bil manarotin. Ahsanta syukran. Wes. Siapa lagi yang belum? Sudah semuanya ya. Artinya Ki Adi muncul ya. Akhir-akhirnya semuanya. Masih ada sisa 2 latihan lagi. Insyaallah kita sama minggu depan aja. 1 atau 2 lah. Syukran ya ikhwan, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma. Mana rotin mana apa? Mana rotin. Menara masjid. Tiang tinggi menara. Semacam di laut, di tepi laut juga ada menara kan? Namanya apa tuh? Tepi laut namanya menara. Namanya apa itu? Mercusuar. Nah, apa namanya? Mercusuar. Mercusuar. Kayak itu, kayak mercusuar di laut. Syukran Abu Uwais, alhamdulillah. Allahumma taqabbal minna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kristam nyimak ya? Nyimak Ustaz, nyimak. Nah.